That's it. All time favorite ng ate, oh. Ni ate. Tingnan natin yung kanilang yakisoba. Kung manyamin. Sa yung kanilang chili kung maparas. Kaya daruguran tempura. Baby la pa, baby. Ha? Misa ka? Oh. Oh, kinis. Ate, oh. Oh. Pakinis me. Masyasyata. Sisya? Matigas. Oo. Ano ka siya gapen? Ay, manyaman din tempura dagain. Marat no kasing luto eh. At tulakit ng warmer.